Mas kancing sing ukuran arlit sing biasa gamel ya Pak napa niku barongan ya Pak gerabah berapa? 5 gede apa cilik? Yang rada gede semene gandul digandul oh digandul Kalau agak nih kan ada Pak? Agak kan kok. gamel gerabah nih Kira, itu ngewu. Oh, bunder-bunder. Merci ya. Cilik ya. pinten Kalau tambah 2000. Kuning. Ini mana? Gopo kuning. Iya, koleksi. Ah, padha wae.